A conference meet of IPFT Central Committee was held at Agartala Press Club on Monday. IPFT State President, former Minister Prem Young, Minister Shukla Charanwatia and others were present at the meet. Keeping the work list of the coming days in front, a conference meet of IPFT State President, former Minister Prem Young, State Secretary Sopon Debarma, Minister Shukla Charanwatia, Party Vice President ex-MLA Sindhu Charan Jamatia, AGS Amit Debarma and others were present. IPFT State President, former Minister Prem Young claims that it is decided to conduct a public meeting on the coming month of December. Party IPFT Central Executive Committee কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা থেকে আলোচনা ফেলাইতে আলোচনা কার্যকরী নির্বাচন যত আগামী নানান সুবিধা চিন্তা সামন খাইলে তিনি মিটিং নিচে যেটা ডিসিশন হাউস পাস খাইলে ফাইনাল ডিসেম্বর 13 সারা ত্রিপুরা পার্টি IPFT স্টেট লেভেল কাইসা গ্যাদারিং নাই स्टेट लेवल गेटारिंग इंगनाय आबोनि बागै जों जागा थिक खायनाय जागा थिक खायबाय जों कुल साग्लायनाय जों दाबा डेट जों थिक हा डेट मास थिक जागानो जों सायाखौ उल सागानो जोंनि प्रिपेरेटरि कमिटि रावरो साग्लायनाय आफरो जों आबो 13 तारिख स्टेट लेवल गेटारिंग खायबाय माने उल 13 तारिख नै 14 15 16 এই 3 দিন পরে 17 तारिख निफ्रायनो दैसे जोंनि पार्टी 2023 नि लास्ट MCC जों आजबनाय आबो दिनै फाइनाल डिसिजन इंहा MCC अब सारा त्रिपुरानि न जोंनि 30-32 टा डिविजन कमिटि दङ 30-32 टा डिविजन कमिटिनि जत जोंनि जरा MCC CSC दंनाय रा सालजानि उंगै मानु बा सालनिफो उंगै मानु जों अब परिस्थितिनि उपर डिपेन्ड खायनाय सालनिफो उंगै मानु या जोंनि अब फाइनाल खायका अबनि बादे त विभिन्न जोंनि पार्टिनि डेभलपमेन्ट त BJP IPFT नि सरकार दंगै जों IPFT नि उंगै जों तमा खायना नां तमा हमना नां बा तमा साना नां आम खायना नां अमाहाय रनो जों गोबां मातिनि आलोचना खायलायखा आलोचना मुताबिक जों सामु खायनानि बागै जों दाबो जत प्रस्ताव खालामनाय On the top of that, State President, former Minister Prem Young also said that on this day, executive meeting discussion on various issues was also discussed. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.